फरमाया नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनी। ये गाय का कमाल नहीं, ये भैंस का कमाल नहीं, ये बकरी का कमाल नहीं, तो फिर या अल्लाह कौन? हक ताला ने फरमाया ये तुम्हारे रब के करम का इजहार है। देखो कोई धान কে আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দেন দানাকে যাও এটাকে সুন্দর করে বেশি বেশি সেখানে দানা দেওয়া হয়, হাজারো দানা সেখানে মিলা ইবারত। তিনি বলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন দেখো এই যে বকরি গরু দুধ দেয়, এই দুধ দেওয়ার ক্ষমতা এদের নাই, এটা কেউ দিতে পারে না, ওই বকরি দুধ দিতে পারে না, অত ঘাস খায়, এই যে দুধ তার থেকে হয় এটা কে দেয়? এটা আল্লাহ তাআলার মেহেরবানি ছাড়া এই বকরি এক ফোঁটা দুধ কখনো দিতে পারে না। फरमाया अलम तरा अन्नल्लाह अंज़ल मिनस समाई मा। अभी मैं बयान से पहले दस्तरखान पर बैठा था तो हजरत मुफ्ती साहब ने मेरे सामने मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट रखे। एक प्लेट में ड्रैगन था, एक प्लेट में अनार था, एक प्लेट में पाइनएप्पल। तो करो ना, आसमान से बरसने वाली बारिश का रंग एक, उसका जायका है, उसकी खुशबू है, और जिस जमीन पर वो बारिश गिरती है वो भी एक ही तरह की। लेकिन रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं एक ही पानी और एक ही जमीन को मिलाकर फअखरजना बिही समरातिन मुख्तलिफन अलवानुहा। कभी तुम्हारे सामने लाल रंग का ड्रैगन लाता है, कभी तुम्हारे सामने पीले रंग का पाइनएप्पल आता है, कभी तुम्हारे सामने दानों की सूरत में अनार आता है। साबहार वालों बताओ ना, ये किसान का कमाल है या अल्लाह का करम है? अलम तरा अन्नल्लाह अंज़ल मिनस समाई मा। হযরত আয়াত তেলাওয়াত করে বলছেন দস্তরখানের মধ্যে সেখানে ড্রাগন আপেল ছিল, আরো আনার ছিল, সব কিছু দেখে আমার এই আয়াত মনে আসছে আসমান থেকে যেই পানি আল্লাহ তাআলা জমিনে বর্ষণ করেন এই পানি একই ধরনের, এর স্বাদও একই ধরনের, কিন্তু এই জমিনে যখন এই পানি বর্ষিত হয় আল্লাহ তাআলা যখন আসমান থেকে পাঠিয়ে দেন এটা যখন জমিনে মিশে যায় ওখান থেকে আপেলের এক রং, আনারের আরেক কালার, ড্রাগনের আরেক কালার, আম কাঁঠালের কালার। এটা কৃষকের কোনো যোগ্যতা নয়, কৃষকের এবং অন্যদের জমিনের কোনো কামাল নয়, যোগ্যতা নয়, এটা আমার আল্লাহ তাআলার মেহেরবানি। इसलिए हक ताला ने